Okay, next topic for chapter 2, moment of force. Moment is defined as the product of the force F and the perpendicular distance D from the line of the action of the force from the fixed axis, or we call pivot. The turning effect of the force is called moment. For example, is a spanner turning around a fixed nut. Okay, so next kita ada term yang kita panggil sebagai moment. Okay, moment adalah hasil darab antara force and perpendicular distance. Okay, so kita ada satu lagi term yang kita panggil dia sebagai fixed axis that we call pivot. Okay, so if you can see here, okay, this one, okay, moment is a, sorry, okay, okay, moment is a product. Okay, maksudnya dia hasil darab. So we get here the moment is force multiplied by perpendicular distance. So FD. So moment equals to FD. Okay, from this diagram, contohnya kita ambil contoh yang paling mudah adalah spanner turning. Okay, ataupun spanner kan. Okay, so kalau ada kat sini kita nak buka nut, fixed nut. Okay, kita nak buka satu fixed nut. So kita ada force dekat sini and then kita ada perpendicular distance. So this one we call here is a pivot. Okay, pivot, the action of the force from the fixed axis or pivot. Okay, ataupun satu lagi contoh adalah bukaan pintu. So kat sini adalah distance, jarak perpendicular distance, and then this one is force sebab kita nak buka pintu kan. Okay, kalau kita boleh imagine kat sini, so kita akan gunakan satu daya untuk buka pintu, and then we have perpendicular distance which is D. So this one is a pivot. So this one also pivot. Okay. Next. Hence, a moment can be calculated using this equation. Equation of moment of force is moment equals to F multiplied by D. Since moment is depend on size of the forces and the perpendicular distance from the pivot to the line of applied force, this explains why it is easier to tighten the nut using the long spanner as the larger distance produce a greater moment. Okay, so this one dia akan dia lebih mudah untuk ketatkan nut tu guna long spanner as the larger distance. Sebab kita, maknanya dia lebih moment tu lebih besar kalau kita gunakan distance yang lebih besar. Sebab formula dia adalah M equals to FD. So kalau tengok kat sini based on formula pun kita tahu kalau moment ni, kalau D ni besar, maksudnya distance tu kan besar, so moment ni akan bertambah juga. Moment akan bertambah. So kat sinilah contohnya kalau D kita panjang kan, so dia lebih senang kalau kita gunakan contohnya kalau dalam kes ni spanner, so kalau spanner awak lebih panjang, so D kita lebih panjang, distance lebih panjang, so moment lebih besar. If the force is measured in newtons and the distance is in meters, m, the unit for moment in SI system is Newton meter. So unit untuk force is Newton, then unit untuk distance is meter. So automatic unit for moment is Newton meter, this one. Since the moment is a vector, it has both magnitude and direction, where the direction of the moment is usually defined as clockwise or anti-clockwise. Okay, so moment ni adalah salah satu vektor. Dia bukan skala because it has magnitude and direction. Dia ada direction juga. So direction untuk moment ni biasanya kita guna clockwise or anti-clockwise. Maksudnya ikut jam ataupun lawan jam. For example, this one. Okay, contohnya spanner kat sini. Kalau dia ke sini kan, sama ada awak tolak dia ke bawah. So this one is clockwise or this one. Kat sini dia akan jadi anti-clockwise. So yang itulah maknanya arah kepada moment ni kita just based on clockwise or anti-clockwise. Okay, so we discuss example 22. Okay, example 22. Find the moment about A. Okay, kita nak moment about A kat sini. When the force is 4 Newton is applied at
the each of the points A, B and C of 3 meter road shown below. So kat sini we have 3 points which are A, B, C. Okay, kita ada road 3 meter. So kat sini dia bagi jarak 2 meter and 1 meter. Okay, kita nak when the force is applied at A. Kita nak bila force applied at A is equals to kita nak find the moment about A. Moment about A. Okay, so how we calculate here? Okay, when the force is applied at A, moment about A is 4 meter multiplied by 4 Newton multiplied by 0 meter. Sebab kat sini, okay, contohnya this one. So dia letak moment about A, dia memang letak dekat point A. So bila dia letak force A is 4 Newton kat sini, so dia tak ada jarak kan untuk A. So we assume that the distance is 0 meter. So moment about A for point A is 4 Newton multiplied by 0 meter, it is equals to 0. So moment kat sini equals to 0. And then there is no turning effect like trying to close the door by pressing on the harness. Okay, so dia tak adalah effect, maknanya dia tak turning effect kan. Maknanya dia tak tutup atau buka pintu. Contohnya kalau door kan. Okay, when the force is applied at B, okay, kita tengok pula setiap point. Okay, next untuk B. Katakan dia letak force 4 Newton kat sini. Moment about A, okay, so dia based on A, moment about A, maknanya dia ke sini kan. Dia untuk A, so the force is 4 Newton, so still lagi 4 Newton multiply by 2 sebab jarak A ke B adalah 2 meter. So nampak tak force dia kan? Force dia ke atas macam ni, so dia akan bergerak ke arah A sebab kita nak moment about A. So that's why we get 4 Newton multiplied by 2 meter, it is equals to 8 Newton meter clockwise. Sebab awak tengok daya ni ke atas kan. So bila daya berada di sini, so dia akan bergerak macam ni. Sebab moment about A kan. So dia akan bergerak ke arah A. So dia akan dapat clockwise. Okay, last one, when the force is applied at C, moment about A equals to 4 Newton multiplied by 3. Sama juga C dekat sini. So C about A. Nampak? So 4 Newton multiplied by 3 meter, it is equals to 12 Newton meter, also clockwise. Dia kena ada direction because moment is a vector, so it has magnitude and direction. So direction dia just based on clockwise or anti-clockwise. Okay, so this one for example 22. So awak kena fahamkan betul-betul lah kalau dia soalan dia moment about A. So moment about A, we focus on point A. Tapi kena ambil setiap point. Untuk moment, boleh kira setiap point which is point at moment at A, moment at B and moment at C. Okay, this one example 22. Okay, next example 23. Two forces are applied at the ends A and B of a 5 meter road as shown below. Okay, so kat sini pun kita ada ni point A and B. Okay, kita ada dua point A and B, 5 meter. So the distance is equals to 5. Find the sum of the moments of the force about point A and B. Okay, find the sum of the moments. Dia nak find out the sum of the moments about point A and point B. Okay, so how we solve this one? Okay, yang ni dia beza sikit sebab dia ada force dia ni, kalau awak tengok dekat A, this one dia ada apa ni? Dia ada sudut. Kalau macam tadi yang 22 tadi dia just straight kan ke bawah kan. So kat sini dia ada sudut. So kalau point moment at A, okay, 3 sin 30 degrees because this one 3 kan. Okay, 3 sin 30 degree and then clockwise. Okay, clockwise. Then another one is 4 multiplied by 5 clockwise. So kat sini yang ni kita kena ambil untuk moment A pun kita kena ambil B about A. So B about A, so dia berada kat sini macam contoh tadi kan. So this one 4 is force and then multiply by distance is D.
So dia dapat, dia kena tambah lah kan, untuk awak ambil terus yang untuk point A and then tambah dengan moment dekat point B. So B ke arah A, so moment kat sini FD, so your F is 4 Newton and your D is 5 meter. So 4 multiplied by 5 here, then dia clockwise. Okay, so yang ni kosong ni dari mana? Sebab distance dia 0 kan, sebab dia memang berada betul-betul kat sini. So when you calculate here, you get 20 Newton meter clockwise. So kita just dapat yang bahagian sini lah, sebab kat sini dia dapat darab dengan kosong because distance kosong. So yang ni solution untuk moment about A. Okay. So bila dia kata moment about A ni, awak akan fokus pada point A and then ambil semua moment dekat A. So yang A sendiri dan B kepada A. Okay, now at point B pula dia nak kan. So kita akan kira moment about B. Okay, moment about B, this one. So kalau B betul-betul dekat B adalah 4 multiply by 0. Sebab kat sini F and then D. So force dia kat sini is 4 and then distance dia adalah kosong kan. Okay, then satu lagi A. Okay, untuk A, force dia ke atas kat sini. So dia bergerak arah ke sini untuk ke arah B kan, moment about B. Okay, so bila ke arah sini dia akan baca 3 sin 30 degree. This one sebab 3 tapi dia sudut condong kan. So kita assume dia adalah 30 degree, sin 30 degree multiply by 5. Dari mana 5? 5 adalah distance. So this one still M equals to FD, but your F now is 3 sin 30 multiply by distance is 5 meter. So dia akan dapat yang ni dah jadi kosong. So 7.5 Newton meter clockwise. Still lagi arah jam. So yang ni kena kira dua, moment about A and moment about B. Okay, next example 24. Okay, 24 sama juga, cuma yang ni dalam problem statement. Problem statement dia just bagi this one is Azizah. Okay, weight dia 45. Okay, then this one ada pivot dekat tengah and then this one ada Ali. Mass dia 50 kg. Okay, so since dia bagi dalam mass which is kg, dua-dua ni dia bagi kg, so awak kena kira force. Kalau sebelum ni dibagi dalam force which is unit Newton. So kalau dibagi dalam kg 45, so you need to multiply 45 multiply by 9.81 gravity kan. So akan dapat baru guna untuk Newton. Jangan terus ambil 45 kat sini. And then same with Ali, 50 multiply by 9.81. So you need to convert to Newton. So bila Newton kita akan darab dengan gravity. Okay, so dia nak moment about the pivot. So dia nak moment about the pivot, sama juga maknanya pivot ni point, kita angkat point kat sini lah. Okay, so moment about pivot, so kita akan ada this one, moment dekat sini, point ni. Okay, so kita akan ada dua moment, which is moment of Azizah and moment Ali. Okay, tengok kalau Azizah dia dari sini ke sini, so dia akan jadi moment untuk Azizah dari sini ke sini. So this one is moment. Okay, moment kat sini 45 multiply by 9.81 sebab kita nak tukar pada unit Newton, and then multiply by 3 because this one is 3 meter. So kalau awak tengok dari sini ke sini, arah dia adalah anti-clockwise ataupun lawan jam. Okay, then kita tambah dengan Ali. Okay, Ali dari sini ke sini. So kalau tengok Ali kat sini, 50 multiply by 9.81. Okay, sebab berat dia 50. Kita tukar pada Newton. So kena darab dengan 9.81 and then darab dengan D. Okay, this one is F. Ini pun sama. F, D. So, D kat sini. Okay, so D is 3. Jarak dia kan 3 meter. Then kalau awak tengok kat sini, arrow dia ni dia adalah clockwise. Kan awak nampak kan dia clockwise.
Clockwise adalah arah jam. Okay, so you solve for this one. Okay, awak dapat 1324.35 anti-clockwise plus 1471.5 clockwise. Okay, so since dia adalah arah yang berlawanan kan. Okay, bila arah yang berlawanan, so kita tengok yang mana lebih besar, nilai lebih besar. So kita tolak dulu, kita anggap dia adalah negatif lah, nilai yang negatif. So bila kita solve, kita akan tolak 1471.5 clockwise, kita minus by 1324, this one clockwise, sebab kita tukar daripada 1324.35 anti-clockwise, kita tukar dia pada 1324.35 clockwise. Maknanya kita jadikan dia negatif lah, nilai yang negatif, tapi kita ambil arah yang sama. Maksudnya dekat sini 1324.35 anti-clockwise dia akan sama dengan negatif 1324.35 clockwise. So that's why, sebab kita nak arah yang sama, supaya kita senang nak tolak. So dia akan dapat 147.15 Newton meter clockwise. Okay. So the seesaw will move clockwise toward Ali as Ali weight is greater than Azizah. Sebab kita tengok Ali pun dia lebih berat daripada Azizah. If the anti-clockwise moment is equal to clockwise moment, then the seesaw is balanced. This is known as the principle of the moments. So kalau yang ni dia macam tak sama kan. Kalau awak tengok kat sini, nilai anti-clockwise yang ni, and then nilai clockwise yang ni. Tapi case kalau anti-clockwise moment is equal to clockwise moment, then the seesaw is balanced. So kita panggil principle of the moments. Okay. This one for solution for example 24. Okay, so tadi kita dah kata kalau anti-clockwise dengan clockwise sama, so kita panggil dia adalah principle of moments. The system is called in equilibrium or balance if the total sum of the anti-clockwise moment is equal to the total sum of the clockwise moment. When the system is stable or balanced, it is said to be in equilibrium as all the forces acting on the system is any direction is zero, and then B, the resultant force is in any direction is zero. So the total clockwise moment is equals to the total anti-clockwise moment. Okay, so dia akan berada dalam equilibrium atau keseimbangan. Okay, kita tengok contoh dekat sini. Kalau tengok rajah kat sini, dia sama-sama berat. Yang ni 500 Newton, yang ni pun 500 Newton, and then jarak dia pun 3 meter, 3 meter. Okay, example 25. Okay, a beam of length 150 cm with its ends A and B on smooth supports is at rest. The beam carries masses of 7 kg and 4 kg at distance of 30 cm and 80 cm respectively from A. Find the reaction at each support. Okay, so satu lagi kena ingat make sure jarak dia kalau dibagi dalam sentimeter, so kita tukar pada meter sebab kita guna standard unit which is meter. So kalau dibagi 30 cm, so from A to 7 kg is 0.3 meter, from 7 to 4 0.5 and then 0.7 here. So sebab dia kata 150 cm with its end A and B kan, jumlah dia adalah 150 cm or 1.5 meter. Okay, how to solve this one? Okay, dia dah bagi kat sini system is equilibrium kan. Okay, so this one, the solution here is, okay, since system is in equilibrium, okay, so dia dah bagi tahu system adalah equilibrium, so moment about A is equals to 0. So jumlah moment dia kena sama dengan 0. So moment about A, okay, this one A, so dia akan ada dua ni. Okay, dua jisim, sorry, dia kena consider 3-3 lah kan. Kita ada 3 point kat sini. Okay, 3 point kat sini. First untuk 7 kg. Okay, then 4 kg. And then last one for
RB. So yang ni yang berada pada R untuk A. Okay, so dekat sini first 7 multiply by 9.81. This one for unit apa ni, force kan, sebab dia bagi 7 ni kg mass, so awak kena darab dengan 9.81, so you darab dengan 0.3 sebab jarak dia 0.3. okay, then plus kita ambil yang kedua 4 you need to multiply by 9.81. okay, this one also force, and then multiply by 0.8. jangan tertukar, jangan ambil 0.5 sebab kita kena tambah dari sini kena kira distance dari sini ke sini, so 0.5 plus 0.3, so you get 0.8. okay, then satu lagi untuk RB. okay, RB ni dia akan jadi negatif. Why? Because this one yang ni kalau kita tengok balik, sebab daya dia ke atas, force dia ke atas, so dia akan bergerak ke arah sini. So kalau yang ni tak apa, dia ke bawah kan, so ke bawah, dua-dua ni ke arah ni. Ni satu, yang ni satu. Okay, tapi yang ni kena tengok betul-betul sebab force dia ke atas, so dia akan bergerak anti-clockwise. So that's why we put here negative. So RB multiply by 1.5. 1.5 ni jarak dia 0.7 tambah 0.5 tambah 0.3. So you solve this one for RB. So RB we get 34.66 Newton. So kat sini kita akan dapat 34.66 Newton. Sebab kita akan make sure dia equals to 0. Okay. So, next is sum of force. Okay, sum of force pun kita ambil 0. So, kita buat cara yang sama. First, sum of force ni, yang ni jumlah force semua. Okay, so RA kita tahu lagi force dia berapa. Okay, so RA, then minus 7 multiply by 9.81. Okay, yang ni force yang pertama ni, kat sini, F1. Saya tandakan F1. Kat sini saya tandakan dengan F2. Okay, so F2, and then kita ada last is RB. So, kalau tengok kat sini, why this one negative? Sebab dia ke bawah. Dua-dua ni ke bawah. So, minus, and then RA plus RB. RB ke atas, RA pun ke atas, dia adalah positif. So, you solve for RA. So, you get RA is 73.25. Okay, so you get RA for RB. So, system is equilibrium kalau sum of moment about A is equals to 0 and sum of force is equals to 0. So, kena kira dua-dua. So, kita akan dapat solve untuk RA and RB. So, yang ni lah maknanya dia nak find the reaction at each support. Reaction maksud dia RA and RB. Okay, so ingat awak kena kira dua-dua, maknanya sistem equilibrium kita boleh ambil dulu moment, kira dulu untuk moment untuk dapatkan nilai RB, and then kira untuk force. Jumlah force ni just tambah sebab moment ni memang formula dia FD, tapi kalau force just ambil semua force. So RA positif sebab dia force ke atas, RB pun dia positif sebab ke atas. Yang ni 7 kg dia ke bawah, 4 kg pun dia ke bawah, then because so that's why this one is minus kan, tolak, and then you need to multiply by 9.81 sebab dia dalam unit kg kan, so kena tukar pada unit Newton. Okay, so you can try solve example 26. So cuba buat example 26. Okay, guna cara yang sama tadi. Kita assume kalau dia equilibrium, so the total force is in a vertical direction is 0. So moment pun 0, force pun 0. Okay, so kita akan, yang ni dia nak kira D. So tapi cara yang sama. Okay, same with example 27. Okay. Okay, so you all can complete tutorial 2D. So boleh cuba buatlah semua soalan-soalan kat sini. So boleh check jawapan. Nanti kita akan bincang waktu tutorial. Okay. Dia ada banyak question kat sini, 1, 2, 3. Okay, so then setiap soalan ni dia ada pecahan dia kan. So A, B semua. Okay, so you can try to solve tutorial 2D.